اردو اسکول کے مشہور و معروف شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آواز دیتی ہوں جب کہ اردو کے مشہور شاعر زید گمنام کو کہ وہ آئے اور شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کا اپنا تجربہ پیش کرے۔ زید گمنام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاعر زید گمنام میں اپنا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ شادی سے پہلے ہیرو نمبر 1، شادی کے بعد کولی نمبر 1۔ شادی سے پہلے میں نے پیار کیا، شادی کے بعد یہ میں نے کیا کیا؟ شادی کے بعد جان مت، شادی سے پہلے جان مت جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شادی کے بعد جان مت کھاؤ۔ کیا بات ہے۔ شادی سے پہلے تم بن رہا نہ جائے، شادی کے بعد اب اور سہا نہ جائے۔ شادی کر کے پھنس گیا بیچارہ۔ شادی سے پہلے کچھ تو بولو، شادی کے بعد کبھی چپ بھی ہو لو۔ شادی سے پہلے ملنے کب آؤ گی، شادی کے بعد وہیں کیا کب جاؤ گی؟ کیا بات ہے، کیا شکریہ۔ واہ بہت خوب۔ زید گمنام صاحب آواز دے رہی ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کرے۔ جو طنز و ظرافت کا بننا ہے ہیرو، جو طنز و ظرافت کا بننا ہے ہیرو، تو پھر موت اچانک سے ملیے، تو پھر موت اچانک سے ملیے۔ بہار سے تشریف فرما شاعر موت اچانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاعر معاذ اچانک میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ آج کل کی لڑکیاں حسن پر ناز کرتی ہیں، آج کل کی لڑکیاں حسن پر ناز کرتی ہیں مجھے چھوڑ کر۔ آج کل کی لڑکیاں حسن پر ناز کرتی ہیں، پہلا کلمہ آتا نہیں انگلش میں بات کرتی۔ کیا بات ہے۔ ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ وہ پیار سے بولی، ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ وہ پیار سے بولی، دستر خنجر کھار کبوتر ڈولے۔ کیا بات ہے۔ جو کرنا تھا فعل پہلے ہی بتا دیتے، جو کرنا تھا فعل پہلے ہی بتا دیتے، ہم ساری کتابوں کو پہلے ہی جلا دیتے۔ پڑھ لیتے تو کون سا کتابوں کو جلانا پڑتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوشش تو بہت کی ناکام ہوئے آخر، کوشش تو بہت کی ناکام ہوئے آخر، اے کاش ہم پاس ہو جاتے جو نقل کروا دیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پڑھ لیتے تو نقل کی کیا ضرورت تھی موت اچانک۔ پرچے تو دیے خالی ہم نے، پرچے تو دیے خالی ہم نے، اے کاش صفائی کے نمبر ہی دلوا دیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت خوب، بہت محترم سامعین، آج ہم یہاں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں غم کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر ہنسی مذاق سے ماحول کو خوش کریں گے۔ تو آئیے اور خوش آمدید کہیں ہماری پہلی شاعرہ اریبہ چلبلی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاعرہ اریبہ چلبلی۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں۔ ایسی کون سی بات ہے جو امی نے سمجھائی نہیں؟ میں کیسے میٹھی بات کروں جب میں نے چینی کھائی نہیں؟ واہ واہ، کیا بات ہے۔ شکریہ شکریہ۔ کیوں لمبے بال
नानी के शौहर नाना है और दादी के शौहर दादा है। नानी के शौहर नाना है और दादी के शौहर दादा है। गौर फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। नानी के शौहर नाना है और दादी के शौहर दादा है। क्यों बाजी के शौहर बाजा नहीं? बना दो बाजा। वाह वाह। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है, आपकी शायरी तो दिल को बहुत खुशी दे गई। अब हमारे अगले शायर हैं जुनैद घबराहट, जो अपने कलाम से महफिल में हंसी के रंग भरने वाले हैं। शायर जुनैद घबराहट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शायर जुनैद घबराहट, वो हंस के मर गया अपने देश की शान के लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो हंस के मर गया अपने देश की शान के लिए। अफसोस हम आज भी लड़ते हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए। देश को अपना हम भी मानते हैं, देशभक्ति गीत हम भी जानते हैं। देश को अपना हम भी मानते हैं, देशभक्ति गीत हम भी जानते हैं। क्या 26 जनवरी को हर बार टीचर लड्डू ही बांटते हैं? हमारे टीचर तो जलेबी बांटते हैं। क्या बात है। आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े, आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े। नया साल मुबारक हो आप तो रजाई में पड़े पड़े। अपने दिल के राज हमसे मत छुपाना के, अपने दिल के राज हमसे मत छुपाना। नया साल विश कर लो, बाद में मत पछताना। क्या बात है, क्या बात है। डियर बेस्ट फ्रेंड, ये वादा करो कि हम सब साथ मिलकर 2024 में भी जैसे समय बर्बाद करते हैं वैसे ही 2025 में भी समय बर्बाद करेंगे। वाह वाह वाह, खूब खूब। क्या खूब शायर साहब ने कमाल कर दिया। अगली शायरा है ज़किया बेगम ऐतराज, सॉरी माजरत चाहती हूँ, ज़किया बेगम ऐतराज साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना सोने से ना चांदी से ना किसी जान से, ना सोने से ना चांदी से ना किसी जान से, बस मैं तो प्यार करती हूँ उर्दू जबान से। क्या बात है। तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही, तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही। बीवी गई है मैके, मियाँ खुशियाँ बांट रही। बीवी पकाई मुर्ग तो कुकड़ू को वाह वाह मजा आ गया। बीवी पकाई मुर्ग तो सो एतराज थे, बीवी पकाई मुर्ग तो सो एतराज थे। अब दाल पड़ोसन की मजे ले ले को चाट रही। क्या बात है। पड़ोसन अच्छा पकाई जी। तानिशा, तानिशा क्या तुम्हारे बाबा थे? किसको बोरी? हमको बोरी। तानिशा क्या तुम्हारे बाबा थे? मैं पकाती सो तुम खा नहीं सकते, मुंह में 32 दांत रखो भी एक कंकर चबा नहीं सकते। क्या बात है। हम चबा सकते हैं जी, आप चबा सकते हैं मौत अचानक। जब तक हंसी का सिलसिला है महफिल में रौनक है, अगर हंसी खत्म हो गई तो महफिल में छा गई खामोशी। ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डर है, ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डर है। बड़े बड़े सैलाब जिनके पाँव पर है, बड़े बड़े सैलाब जिनके पाँव पर है। ऐसे शायर जो बीवी के अलावा किसी से नहीं डरते। अब्दुल समद परेशानपुरी को मैं आवाज़ देती हूँ कि वह आए और अपना कलाम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
इरशाद इरशाद। बेकार है तो भूखे मरना, बेकार है तो भूखे मरना, ओ नहीं जी, भूखे नहीं मरना। बेकार है तो भूखे मरना है ऐसा कार हते क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। काम पर है तो शादी करना, काम पर है तो शादी करना है ऐसा कार हते क्या? ओ नहीं जी, शादी कर लेना। वंस मोर। काम पर है तो शादी करना, काम पर है तो शादी करना है ऐसा कार हते क्या? क्या बात है, बहुत खूब। बोलिया प्यार में क्या भी कर तू, बोलिया प्यार में क्या भी कर तू, जाशी बोली वाशी गिर तू। क्या बात। ओ नहीं जी, नहीं गिरना। बोलिया प्यार में क्या भी कर तू, जाशी बोली वाशी गिर तू, गिर बोली तो सच्चिच गिरना, गिर बोली तो सच्चिच गिरना है ऐसा कार हते क्या? जात हो कितनी उत्ताच रहता, जात हो कितनी उत्ताच रहता, कुत्ता आखिर कुत्ताच रहता। क्या बात है, बहुत खूब। उन कतरे तो हम भी कतरना, छी छी, नहीं कतरना। उन कतरे तो हम भी कतरना है ऐसा कार हते क्या? क्या बात है, बहुत खूब। गरीबा चुलबुली कुछ कहिए। बीवी की हम इज्जत करते, बीवी की हम इज्जत करते, सुबह को उठ को पानी भरते। क्या बात है, क्या बात है। बीवी की हम इज्जत करते, सुबह को उठ को पानी भरते, मार्केट में भी पीछे फिरना। जी हाँ, पीछे फिरना। बीवी की हम इज्जत करते, सुबह को उठ को पानी भरते, मार्केट में भी पीछे फिरना है ऐसा कार हते क्या? क्या बात है, बहुत खूब। सुनो जी बेगम बात सुनो जी, सुनो जी बेगम बात सुनो जी, दोस्ता ऐसो चा बनाओ जी, दोस्ता ऐसो चा बनाओ जी, गुर को देखे तो हम भी डरना, नहीं जी नहीं डरना, गुर को देखे तो हम भी डरना है ऐसा कार हते क्या? क्या बात है, बहुत खूब। चुन